Diri ra. La, unta mo na princess? Ala, lechon! Wah. Lechon! Ay, lechon! Dili na. Lechon! Lechon! Sir, I don't know Jeng. This is my 11th birthday and I'm so very happy. Surprise! Surprise, Ate Che. Happy birthday! Wala mo. Surprise, Ate. Wow, surprise! Surprise, Ate. Wala juga kati gara nagdalas tatay ani. Wala siya kati kay ma. Ano, wala na ta sa pansit. Masay sulod? Wala siyon. Pansit? Pansit sulod ato, Che? Lagi hindi masigo. Nino. Tonto. Salamat sa ice cream to. Thank you sa ice cream mo. Dako kay ice cream mo. Thank you kay Nino. Baya kayo eh. Wow. Kata ibutan ko na dire. Tina. Wow, it's yummy ice cream. Yummylicious. Kuan ra man ako. Wow, it's yummy. Lechon is the best. Betul, liwa na. Pareha mo duha. Wow. Kanta Cing, kanta Ate Cing. Kanta na yun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Nailichan? Nailichan? Nada lechon. With halang-halang, bihon, tinolang manok, menudo. Siyempre, di mawawala ang rice. With soft drinks, macaroni salad, watermelon, our favorite cake. At syempre, ang pa-surprise sa akin na lechon. Yummy kaayo! May spaghetti at may ice cream pa bigay ng ninong ko. May mga balloons at decorations. Punan ko kay ikaw. Princess, and celebrate sa iyang ika-11 birthday gawat na Lord. Puntahan mo siya kailangan. Physical permission kong gawa sa dugang pang birthday sa iyang ika-11 Lord. Okay, talaga ko isa rin dito sa lamatan. Pinagay sa iyong doktor anak ng celestial. Happy birthday to you. Sakit to. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Princess.
Happy birthday! After prayer, kainan time na! We have many visitors. Mamas, lolas, titos, and titas. And we are all family here. Naunsa man ang naong ni Tito, uy? Happy birthday, Ching! Sayop man si Tito istorya. Oy, ako mag-birthday god. Birthday, Princess! Ano daw, Ching Ching? Birthday, Princess dahil. Birthday, Princess! Ako rin. Ano may Happy birthday, Princess! After kainan, video key time! Yung live si Mami Ana. Ka-video po kuha nilang tatay. After tatay sings, ang mga tito na po'y naikanta. O diba? It's really nice kayong mga voice. Mga tito na namo nag-sing. Mga nice voice yarn. Gibidyoan po na ko si Ching Ching. Pero abin niyag picture ra. Maong ga-smile-smile siya. Sobrang happy ko talaga. Umabot pa ng gabi ang celebration ko. Umabot ng gabi ang celebration ng Princess! Napay bili, napay cake. Spaghetti, nagandang kanawa. Salad. It's ended up with so much fun and enjoy. Thank you for watching.